Regarde les images, écoute le mot et montre la bonne image. Je vais te dire 5 mots. Les oreilles, en forme, le sucre, le karaté, le lait. Regarde les images, écoute les phrases et montre les bonnes images. Nada achète des œufs chez l'épicier. Le sport préféré de Samir est le basket. Majd est malade. Lina a mal à l'épaule. Samia fait de l'équitation. Mets ton doigt sur chaque image. Dis-moi le mot en français. Mets ton doigt sur chaque image. Dis-moi le mot en français. Mets ton doigt sur chaque image. Dis-moi le mot en français. Mets ton doigt sur chaque image. Dis-moi le mot en français. Je vais te poser des questions et tu dois répondre correctement. Quel est ton sport préféré? Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tu as mal aux pieds? Qu'est-ce que tu veux acheter? Est-ce que tu fais du football? Quel est ton sport préféré? Mon sport préféré est le football. Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va très bien. Je me sens très heureux et en pleine forme. Est-ce que tu as mal aux pieds? Non, je n'ai pas mal aux pieds. Qu'est-ce que tu veux acheter? Je veux acheter de nouvelles chaussures de sport. Est-ce que tu fais du football? Oui, je fais du football et j'y joue souvent avec mes amis. Quel est ton sport préféré? Mon sport préféré est le football. Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va très bien. Je me sens très heureux et en pleine forme. Est-ce que tu as mal aux pieds? Non, je n'ai pas mal aux pieds. Qu'est-ce que tu veux acheter? Je veux acheter de nouvelles chaussures de sport. Est-ce que tu fais du football? Oui, je fais du football et j'y joue souvent avec mes amis. Présente-toi, dis comment tu te sens, puis parle des sports que tu aimes et dis ce que tu veux acheter. Tu dois dire 5 phrases. Situation, présente-toi, dis comment tu te sens, puis parle des sports que tu aimes. Bonjour, je m'appelle Ali et j'ai 11 ans. Aujourd'hui, je me sens très heureux et en pleine forme. J'adore le sport, surtout le football et le basketball. Je joue souvent avec mes amis pendant le week-end. Cette semaine, je veux acheter de nouvelles chaussures de sport. Bonjour, je m'appelle Ali et j'ai 11 ans. Aujourd'hui, je me sens très heureux et en pleine forme. J'adore le sport, surtout le football et le basketball. Je joue souvent avec mes amis pendant le week-end. Cette semaine, je veux acheter de nouvelles chaussures de sport. Bonjour, je m'appelle Ali et j'ai 11 ans. Aujourd'hui, je me sens très heureux et en pleine forme. J'adore le sport, surtout le football et le basketball. Je joue souvent avec mes amis pendant le week-end. Cette semaine, je veux acheter de nouvelles chaussures de sport.
رأيت طفلاً يقتلع نباتات الحديقة، فقررت أن تنهاه عن هذا الفعل أو تنبهه، فدار بينك وبينه حوار. فكر، سألعب دور الطفل. لا. وماذا في ذلك يا؟ ألا تعلم؟ آسف يا. أعدك لا تقتلع هذه النباتات يا صغيري، لم تفعل ذلك؟ الطفل: وماذا في ذلك يا عمي أو صديقي؟ إنها مجرد نباتات صغيرة. ألا تعلم أن النباتات كائنات حية تجمل المكان وتنقي الهواء الذي نتنفسه؟ آسف يا عمي، لم أكن أعلم ذلك. أعدك سأحافظ عليها ولن أكرر هذا الفعل أبدا. لا تقتلع هذه النباتات يا صغيري، لم تفعل ذلك؟ الطفل: وماذا في ذلك يا عمي أو صديقي؟ إنها مجرد نباتات صغيرة. ألا تعلم أن النباتات كائنات حية تجمل المكان وتنقي الهواء الذي نتنفسه؟ آسف يا عمي، لم أكن أعلم ذلك. أعدك سأحافظ عليها ولن أكرر هذا الفعل أبدا. هذه صور لحكاية، لاحظها جيداً. سأسألك أسئلة وأنت تجيب لتستعد لسرد هذه الحكاية. تحدث بلغة عربية. من تكون شخصيات هذه الحكاية؟ ما الحدث الرئيس الذي تعبر عنه الصور؟ أسرد هذه الحكاية في جمل تامة، جملة على الأقل عن كل مشهد. ذات يوم. إن الحيوانات جزء مهم من البيئة، فكل حيوان له دور يساهم في حماية الكائنات الحية والمحافظة على التوازن البيئي. لذلك ينبغي علينا أن نحمي الحيوانات، خاصة الحيوانات المهددة بالانقراض، ونحافظ عليها، ونتجنب قطع الغابات والصيد الجائر وتلويث البيئة. إن الحيوانات ثروة طبيعية غالية، فهي مصدر أساسي للغذاء، كما أن وجودها ضروري لتستمر الحياة. إن الحيوانات جزء مهم من البيئة، فكل حيوان له دور يساهم في حماية الكائنات الحية والمحافظة على التوازن البيئي. لذلك ينبغي علينا أن نحمي الحيوانات، خاصة الحيوانات المهددة بالانقراض، ونحافظ عليها، ونتجنب قطع الغابات والصيد الجائر وتلويث البيئة. إن الحيوانات ثروة طبيعية غالية، فهي مصدر أساسي للغذاء، كما أن وجودها ضروري لتستمر الحياة. إن الحيوانات جزء مهم من البيئة، فكل حيوان له دور يساهم في حماية الكائنات الحية والمحافظة على التوازن البيئي. لذلك ينبغي علينا أن نحمي الحيوانات، خاصة الحيوانات المهددة بالانقراض، ونحافظ عليها، ونتجنب قطع الغابات والصيد الجائر وتلويث البيئة. إن الحيوانات ثروة طبيعية غالية، فهي مصدر أساسي للغذاء، كما أن وجودها ضروري لتستمر الحياة. إن الحيوانات جزء مهم من البيئة، فكل حيوان له دور يساهم في حماية الكائنات الحية والمحافظة على التوازن البيئي. لذلك ينبغي علينا أن نحمي الحيوانات، خاصة الحيوانات المهددة بالانقراض، ونحافظ عليها،
ونتجنب قطع الغابات والصيد الجائر وتلويث البيئة. إن الحيوانات ثروة طبيعية غالية، فهي مصدر أساسي للغذاء، كما أن وجودها ضروري لتستمر الحياة. إن الحيوانات جزء مهم من البيئة، فكل حيوان له دور يساهم في حماية الكائنات الحية والمحافظة على التوازن البيئي. لذلك ينبغي علينا أن نحمي الحيوانات، خاصة الحيوانات المهددة بالانقراض، ونحافظ عليها، ونتجنب قطع الغابات والصيد الجائر وتلويث البيئة. إن الحيوانات ثروة طبيعية غالية، فهي مصدر أساسي للغذاء، كما أن وجودها ضروري لتستمر الحياة.